अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। एक बात ये आप समझ लो कि एक एतराज़ उठता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी 10 मुहर्रम को आशूर के जुलूस में औरतें, अहले तशय्युअ में, शियाओं में तो एतराज़ नहीं उठता है क्योंकि उनकी औरतें करबला के बाद से ही करबला जाना शुरू कर दी, मगर अहले सुन्नत की औरतों को करबला बताया ही नहीं गया, तो उन बेचारों को मालूमात नहीं। उसके बावजूद कुछ मुनाफिकीन, मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती ये सादा सुन्नियों को, आम लोगों को ये बताते हैं कि औरतों का पर्दे का हुक्म है, औरतें करबला के जुलूस में क्यों जाती, उनको नहीं जाना चाहिए, है ना। बहन बेटियों को रोड पर नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से या तो इस मौलवी के सीने में अहले बैत अलैहिस्सलाम की नफ़रत है, या पर्दे की आड़ में ये औरतों को करबला जाने से रोकने के एक अपने मकसद में होता है। एक बात ये समझ लो, जब मौलवी ने मुल्ला की ही किताब पढ़ा है तो उसको करबला का खबर क्या होगा, करबला का पता क्या होगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा कुंबा लुट गया करबला में, सब शहीद हो गए, आका हुसैन खुद शहीद हो गए, उसके बाद से करबला की भागदौड़ जिसने संभाला वो एक औरत ही थी, अली की बेटी, फातिमा की बेटी, नबी की नवासी, हसन हुसैन की बहन, बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। सुन, हमारी औरतें तो बुरखे में, पर्दे में होकर जुलूस करबला में आती हैं। तेरे अपने मानने वालों शाम में बाद करबला, तेरे अपने मसलक के मौलवियों ने, यजीदी मुल्ला, तेरे अपने मानने वालों ने नबी की बेटी की चादर छीन ली थी सर से। उसके बावजूद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बालों से पर्दा करके ये नहीं कहा कि मुझको एक घर में ले जाके रख दो, मुझको किसी घर में रुका दो, मेरे सर से चादर छिन गई। आप उस हाल में शाम तक गईं और यजीद के दरबार में जो खुतबा दिया, जब अजान होने लगी तो आपने फरमाया, देख इस अजान में मेरे नाना का नाम आएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे नाना है। तूने मेरे भाइयों को कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद भी तुझको लगा तू जीत गया, नहीं, जीत कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, क़यामत तक हमारी जीत रहेगी। और जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबा दिया तो यजीद का तख्त उखड़ गया, यजीदियत उखड़ गई। तो सुन, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पर चलकर वो माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां करबला जाती हैं, जाती थीं और जाती रहेंगी। क्यों? क्योंकि औरतें जब करबला जाएंगी, करबला के जुलूस में रहेंगी, तो अपने बच्चों को बताएंगी कि करबला में क्या हुआ था, औरतों का जाना क्यों ज़रूरी है, औरतें किस लिए जाती हैं। और जब औरत करबला समझ जाएगी तो तेरे जैसे मुनाफिक यजीदी मुल्ला, यजीदी मुफ्ती, यजीदी कारी, यजीदी हाफिज के बात में नहीं आएगी। वो अपने बच्चों को करबला बताएगी, और ये बताएगी कि उस करबला के सफ़र में मदीने से लेके करबला तक औरतें थी, और करबला के बाद शाम तक औरतें थी, और शाम से वापस मदीने आने तक औरतें थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर से सिर्फ मर्दों को लेकर नहीं गए थे, इमाम हुसैन की बेटियां, इमाम हुसैन की बहन, इमाम हुसैन की बीबियां और तमाम असहाब की बीबियां सब थी। तो करबला का वजूद औरत मर्द दोनों से जुड़ा हुआ है। अब ये तू जानता है कि अगर औरतें पक्की हो गई, कट्टर हो गई, तो वो झाड़ू, वो डंडा हम पे इस्तेमाल करेंगी जब हम उनको चूतिया बनाने की कोशिश करेंगे, तो करबला से फेरने की कोशिश करेंगे। तो करबला की हकीकत एक एक बच्ची, एक एक बेटी, एक एक औरत तक पहुंचना जरूरी है।
اور تو بولتا ہے جلوس میں جا رہی ہیں تو سن، بے پردہ نہیں جا رہی ہیں. اگر واقعی میں تو حلالی مولوی ہے، حرامی نہیں ہے، تیرا نطفہ پاک ہے، تو پہلے ان کو روک جو شادیوں میں بے پردہ گھوم رہی ہیں. نہیں روک سکتا. جو تھیٹروں میں جا رہی ہیں نہیں روک سکتا. نہ جانے کتنی بیٹیاں بچیاں غیر مذہبوں میں شادی کر لے رہی ہیں، ان کو روک. اگر تیرے میں دم ہے تو تیرے سامنے گھومتی تو نہیں روک پائے گا، تیری اوقات نہیں ہے. نہ تو تھیٹر سے روک سکتا ہے، نہ شادیوں سے روک سکتا ہے، نہ کوئی. سن، ہر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں عورتیں ہوتی ہیں، ہر عرس میں ہوتی ہیں، ہر سندل میں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ میں حج کا حکم دیا ہے. جب خدا نہیں روک رہا ہے، رسول نہیں روک رہے ہیں، نیک کام میں کربلا جانا نیک کام ہے. غم حسین میں نکلنا نیک کام ہے. آقا حسین علیہ السلام کے جلوس میں، وہ بھی وہ جلوس جو دنیا کو بتانا بہت ضروری ہے کہ 10 محرم کے دن کیا ہوا تھا، اس میں جانا بہت ضروری ہے. خدا نے خانہ کعبہ میں عورت مرد کو الگ نہیں کیا، نہ عمرے میں نہ حج میں. اللہ کے رسول کے در پر جا کے دیکھ لے، کربلا جا کے دیکھ لے، مولا حسین کے روزے پہ، مولا علی کے روزے پہ جا کے دیکھ لے، بغداد جا کے دیکھ لے، اجمیر جا کے دیکھ لے. اور سن، تیرا نفس ڈرپوک ہے، تیرے نفس میں ضلالت ہے. تو ڈرتا ہے کیونکہ تو جانتا ہے کہ ہم عورتوں کو سامنے دیکھیں گے تو ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، ہمارا نفس قابو میں نہیں ہوگا، ہم ریپ کرنے کی کوشش کریں گے. تیرے نفس میں گڑبڑ ہے نا. جہاں روکنا ہے وہاں تو روک نہیں پا رہا ہے. صرف کربلا دکھائی دیتا ہے. کربلا اس لیے دکھائی دے گا تمہارے باپ داداؤں کا پول نہ کھل جائے. تمہارا جو سکہ ہے یزیدیوں کا، جو مہر لگی ہوئی ہے تمہارے اوپر یزیدیت کی، جو تمہاری تعلیم ہے یزیدیت کی، کہیں اس کے راز نہ کھل جائیں. اور جب عورت ایک بار ٹھان لیتی ہے کہ اپنے بچوں کو حسینی بنانا ہے، تو باپ چاہ کر بھی اس کو یزیدی نہیں بنا پائے گا. عورت حسینی بنانے پہ آ جائے گی تو تمہارا مقصد ہی یہی ہے اور کچھ نہیں. اور یزیدی پلو ایک بات سن لو، کل زینب کو روک نہیں پائے تھے کربلا میں خطبہ دینے سے. میری بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے شام تک گئی اور یہ بتاتے ہوئے گئی کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا. آج ان کے غلاموں کو تم نہیں روک سکتے، تمہاری اوقات بھی نہیں ہے روکنے کی.